अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मैं मोहम्मद असलम हुसैन आज ईद उल फितर के मौके पर अपनी और पूरी सियासत डेली टीम की जानिब से आप सभी को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि हमें और हमारे मुल्क के अमन को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। पेश है आज की अहम खबरें। पूरे मुल्क में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। ईद के मौके पर लोगों ने आज सुबह कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज अदा की और अल्लाह से अमन और खुशहाली की दुआ की। दिल्ली की जामा मस्जिद में सुबह 6:10 पर नमाज ईद उल फितर अदा की गई, जिसमें हज़ारों मुसलमानों ने नमाज ईद उल फितर अदा की। जामा मस्जिद तंग दामनी का शिकवा कर रही थी। ईद के मौके पर दिल्ली में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए थे। स्पेशल सीपी दुपेंद्र पाठक ने कहा कि जामा मस्जिद और इसके आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए थे। मुनासिब तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। उन्होंने कहा कि अमन व अमान की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ईद का त्यौहार पुरअमन तरीके से मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ मुल्क के तमाम शहरों में ईद उल फितर मनाई जा रही है। मुंबई की माहिम दरगाह में सुबह 6 बजे के बाद ही नमाज ईद उल फितर अदा की गई। इसमें भी हजारों लोग नमाज ईद उल फितर अदा करते देखे गए। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर वेंकैया नायडू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में कई कायदीन और शख्सियतों ने हिंदुस्तान में मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आज़म मोदी बर्लिन के दौरे पर हैं। उन्होंने वहीं से बिलखुसूस हिंदुस्तानियों और बिलउमूम आलम इस्लाम के लिए ईद की नेक ख्वाहिशात पेश किए। रामनाथ कोविंद ने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल फितर के मौके पर वो तमाम हमवतन बिलखुसूस मुसलमान भाइयों और बहनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में रोज़े रखने और खुसूसी इबादत के बाद ईद उल फितर मनाई जाती है। नायब सदर वेंकैया नायडू ने कहा कि लोगों की ज़िंदगियों में इस ईद से हम आहंगी, अमन और खुशहाली आए, यही उनकी ख्वाहिश है। मोदी ने ट्वीट किया कि मुआशरे में इत्तेहाद और भाईचारे के जज्बे में इजाफा करने की ज़रूरत है। मुल्क में बीजेपी हुक्मरानी वाली रियासतों में मुसलमानों के खिलाफ यूं तो कई एक वाक़यात पेश आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान में जहां कांग्रेस हुकूमत है वहां पर भी मुसलमानों की मुखालिफत में कई एक वाक़यात पेश आ रहे हैं। राजस्थान में ईद के मौके पर एक बार फिर यहां माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। राजस्थान के पाली जिले के सोजत में धैनदास रोड पर वाक़े ईदगाह पर शर्तपसंदों की जानिब से भगवा झंडा लहराने का मामला सामने आया है, जिसकी मुसलमानों ने शदीद मुखालिफत की है। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस हरकत में आई और झंडा कब्जे में ले लिया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि श्रीनगर की जामा मस्जिद में ईद की नमाज की इजाज़त ना देने के जम्मू कश्मीर इंतजामिया के फैसले से ये साबित होता है कि मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके में आम हालात की बहाली से मुतालिक मरकज़ के दावे मफाद परस्ताना, झूठ और तजादात पर मबनी है। इंतजामिया ने जामा मस्जिद में ईद की नमाज की अदायगी के लिए बाज़ शराइत रखे थे, जिनमें यह भी शामिल है कि नमाज सुबह 7 बजे अदा की जाए और मस्जिद की इंतजामी कमेटी यह हलफनामा दाखिल करें कि नमाज के बाद कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आएगा। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया कि जामा मस्जिद में एक मरतबा फिर नमाज की इजाज़त नहीं दी गई। इससे आम हालात की बहाली का हुकूमत हिंद का दावा मफाद परस्ताना और झूठ पर मबनी साबित होता है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कोयला, तोनाई और रेलवे की वजारत के आला ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग की सदारत की। ये मीटिंग कोयले की किल्लत की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बरक़ी की किल्लत के दरमियान हुई है। इस मीटिंग में वज़ीर कोयला प्रहलाद जोशी, वज़ीर तोनाई RK सिंह और आला ओहदेदारों ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान अमित शाह ने बरक़ी प्लांट्स और बरक़ी की पैदावार के लिए कोयले की सप्लाई की सूरत हाल और दीगर मसाइल का जायजा लिया। ज़राए ने यह बात बताई। मरकजी वजारत दाखिला मुख्तलिफ मसाइल पर मरकज़ और रियासतों के दरमियान तालमेल की वजारत की हैसियत से काम करती है। रियासत हरियाणा की हुक्मरान जमात बीजेपी के एक रुकने असेंबली ने यकसा सिविल कोड के निफाज के लिए मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का अहद किया और शुरा से अहद भी लिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वो किसी भी किस्म की कुर्बानी देने तैयार हैं। इनकी इस तकरीब में की गई तकरीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने निज़ामुद्दीन मरकज़ यानी बंगले वाली मस्जिद की 5वीं मंजिलों को फिर से खोल देने के उबूरी अहकाम में 14 अक्टूबर तक तोसी कर दी। 1 अप्रैल के अहकाम में तोसी करते हुए जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि उबूरी अहकाम 14 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। कोविड केसेस में इजाफे की वजह से निज़ामुद्दीन मरकज़ 3 मार्च 2020 को बंद कर दिया गया था। जारिया साल 16 मार्च को हाई कोर्ट ने शब बरात के मद्देनजर मस्जिद को खोल देने की इजाज़त दी थी। बैनुल-अक़वामी विश्व हिंदू परिषद के सदर प्रवीण तोगाडिया ने कहा कि मरकजी हुकूमत को मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी के मसले से निपटने की जरूरत है। उन्होंने हुकूमत से कहा कि वो इन मसाइल पर जल्द अज जल्द गौर करें। प्रवीण तोगाडिया ने कहा, महंगाई और बेरोजगारी का मसला तशवीशनाक हो गया है, जिसका जायजा लेने की जरूरत है।
हुकूमत ने दस्तूर की दफ़ा 370 की मनसूखी के लिए काबिल सताइश इक़दामात किए और यकसां सिविल कोड लाने की भी बात की है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी के मसाइल भी संगीन हैं और हुकूमत को इसकी यकसुई करनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने कहा कि रियासत में अनकरीब यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ठाकुर 2 रोज़ा दौरे पर कानगड़ा पहुंचे। बीजेपी कारकुनों ने एयरपोर्ट पर इनका गर्मजोशाना खैर मकदम किया। चीफ मिनिस्टर ठाकुर ने कहा कि हम बहुत जल्द यकसां सिविल कोड नाफिज करेंगे। हिमाचल प्रदेश की सूरत हाल दीगर रियासतों से मुख्तलिफ और इससे मुस्लिम समाज को नुकसान नहीं पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि हर शख्स बिलखुसूस मुस्लिम ख्वातीन इस इक़दाम का खैर मकदम करेंगी। इनकी खानदानी सेहत बेहतर होगी और इनके लिए यह फ़ायदेमंद साबित होगा। जम्मू कश्मीर में जारिया साल कबायली अवाम के लिए ईद उल फितर खुशियां नहीं लाई है, क्योंकि इन्हें बुलडोजरों के जरिए इंहदामी कार्रवाइयों का सामना है। 80 साला कबायली शख्स सैफ अली जम्मू में 2 रिहायशी मकानात के मालिक थे, जिन्हें 11 जनवरी को बुलडोजर के जरिए गिरवा दिया गया। अब वो बेघर और बेसहारा हो गए हैं और गुज़िश्ता 4 माह से खुले आसमान तले जिंदगी बसर कर रहे हैं। सैफ अली का खानदान रूपनगर इलाके के इन ज़ायदस 12 गुज्जर और बकरवाल खानदानों में शामिल हैं, जिनके मकानात को जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गैर कानूनी करार देते हुए मुनहदिम कर दिया था और इन्हें नाजायज़ काबिज़ीन करार दे दिया था। इसके बाद से कबायली खानदान धरना देते हुए एहतजाज कर रहे हैं। जारिया साल इनके लिए ईद कोई मायने नहीं रखती। इनके मकानात के इन्हदाम के बाद यह पहली बड़ी ईद है। सैफ अली ने कहा, हम 1947 से पहले से यहाँ रह रहे हैं और हमारे पास 1978 से लेकर अब तक का रेवेन्यू रिकॉर्ड मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस की वैक्सीन की लाजमी शर्त को गैर आईनी करार दिए जाने वाली अर्जी पर समाअत करते हुए वाज़ेह तौर पर कहा कि किसी को भी कोरोना वैक्सीन लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर समाअत करते हुए कहा कि पॉलिसी साजी पर कुछ कहना मुनासिब नहीं, लेकिन किसी को टीका लगवाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हुकूमत अवामी मफाद में लोगों को आगाह कर सकती है, बीमारी से बचने के लिए पाबंदियां लगा सकती है, लेकिन कोरोना वैक्सीन लगवाने और किसी किस्म की खुसूसी दवा लेने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अदालत उज़्मा ने इसके साथ ही हुक्म दिया है कि वबा के दौरान टीकाकारी की ज़रूरत के हवाले से बाज़ हुकूमतों की तरफ से आयत पाबंदियां फौरी तौर पर हटाई जाएँ। अदालत ने अपनी हिदायत में कहा कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, इन पर अवामी मकामात पर जाने में कोई पाबंदी नहीं लगाई जानी चाहिए। ताहम यह हिदायत सिर्फ कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल के लिए है। अगर सूरत हाल में कोई तब्दीली आती है तो मरकजी हुकूमत कोरोना वायरस पॉलिसी के मुताबिक फैसला कर सकती है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने ईद उल फितर के मौके पर रियासत उत्तर प्रदेश के लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आला ने कहा कि ईद उल फितर का त्यौहार खुशी और मेलजोल का पैगाम लेकर आता है। खुशी का यह त्यौहार समाजी इत्तेहाद को मजबूत करने के साथ साथ बाहमी भाईचारे के जज्बे को भी बढ़ाता है। योगी ने कहा कि यह त्यौहार अमन और हम आहंगी का पैगाम देता है। उन्होंने कहा कि ईद के त्यौहार पर सबको मिलजुल कर यकजहती और समाजी हम आहंगी को मज़ीद मजबूत करने का अहद करना चाहिए। ईद उल फितर के मौके पर उत्तर प्रदेश के सभी अजला में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। 26 कंपनी पीएसी और 7 मरकजी पुलिस दस्तों के अलावा अफसरान की इजाफी तैनात की गई है। शरारत करने वाले शरपसंद अनासिर पर रोक लगाने के लिए आला अफसरान से बजाते खुद फील्ड पर रहने की हिदायत जारी की गई थी। साथ ही जिला पुलिस ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की मदद से नमाज व हसास इलाकों पर नजर रखे हुए हैं। सऊदी अरब, खलीजी मुल्कों और दुनिया के मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक में ईद उल फितर मनाई गई। मस्जिद हरम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद में लाखों आज़मीन ने शिरकत की। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान ने भी मस्जिद हरम में ईद की नमाज अदा की। तुर्की, मुत्तहिदा अरब इमारात, बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका और कनाडा में भी ईद उल फितर मनाई गई। मलेशिया, ब्रुनाई और थाईलैंड में भी आज ईद मनाई गई। पाकिस्तान के अलावा हिंदुस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में ईद उल फितर आज यानी 3 मई को मनाई जा रही है। खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद को अरब ममालिक के सरबराहों की जानिब से ईद की मुबारकबाद टेलीफोन के जरिए पेश की गई। सऊदी खबर रसां एजेंसी एसपीआई के मुताबिक अबू धाबी के वली अहद और मुत्तहिदा अरब इमारात की अफवाज के सरबराह शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को टेलीफोन करके ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। न्यूजीलैंड की हुकूमत ने आखिरकार 2 साल से ज्यादा के लॉकडाउन के बाद पीर को बैनुल-अक़वामी सयाहों के लिए अपनी सरहदें खोल दी। नए उसूल के मुताबिक 60 से ज्यादा ममालिक के लोगों को दाखिल होने की इजाज़त होगी अगर वो वैक्सीन ले चुके हैं और कोविड मनफी है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूजीलैंड के बाशिंदे मार्च से दूसरे मुकामात से अपने मुल्क आ रहे हैं और बैरूनी ममालिक का सफ़र कर रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलियाई बाशिंदों को अप्रैल से आने की इजाज़त है। न्यूजीलैंड में दाखिल होने वाले मुसाफिरों में से एक डेविड बेंसन ने कहा, आखिर मैं आज यहाँ हूँ। मैं इस मुल्क के 6000 मील के अंदर कभी नहीं रहा और यहाँ पहली बार आया हूँ। मैं घर पर हूँ। ये सबसे अच्छा एहसास है जो मैंने कभी महसूस किया है।
نیوزی لینڈ نے مارچ 2020 میں کووڈ وائرس کے پھیلنے کے بعد اپنی سرحدیں سیل کر دی تھی۔ گورنر تلنگانہ ڈاکٹر تمیلیسائی سوندراراجن اور چیف منسٹر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد پیش کی۔ گورنر نے تلنگانہ کے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو عید کی گرم جوشانہ مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے اپنے عید کے پیام میں کہا کہ رمضان کی عید صدقہ، بھائی چارہ، ہمدردی، محبت اور امن کے جذبے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ عید رمضان بہتر صحت، خوشحالی اور دنیا بھر کے عوام کی زندگیوں میں امن لائے گی۔ چیف منسٹر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے ریاست کے مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ ماہ رمضان مبارک انسانیت کی خدمت کا درس دیتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اپنی گنگا جمنی تہذیب اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے باعث تلنگانہ ملک بھر کے لیے مثالی ثابت ہو رہا ہے۔ ماہ رمضان مبارک کے دوران تجارتی سرگرمیاں کیسی رہیں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن ریاست تلنگانہ کے 141 بلدی اداروں نے 1 اپریل تا 30 اپریل کے دوران جائیداد ٹیکس کی وصولی کے سلسلے میں چلائی گئی مہم کے دوران 222 کروڑ 85 لاکھ روپے وصول کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے، جس سے ریاستی حکومت کو عید سے پہلے عیدی حاصل ہو چکی ہے۔ سال گزشتہ 1 اپریل سے 30 اپریل کے دوران ریاستی حکومت کی ان بلدیات کو 122 کروڑ 32 لاکھ روپے وصول ہوئے تھے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے جائیداد ٹیکس کی ادائیگی میں رعایت اور سہولت فراہم کیے جانے کے اقدامات کے بعد ایک ماہ کے دوران 41 بلدیاتی اداروں میں جملہ 3,53,782 جائیدادوں کے مالکین کی جانب سے محصولات جائیداد جمع کرواتے ہوئے ٹیکس ادا کیا گیا۔ ریاستی وزارت بلدی نظم و نسق کے عہدیداروں کے مطابق سال گزشتہ کے مقابلے میں ان بلدیات کو موصول ہوئے ٹیکس میں 82% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے عالم اسلام بالخصوص تلنگانہ کے مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 2 سال کے بنسبت اس رمضان میں کسی قسم کی رکاوٹیں حائل نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی شرائط لاگو کیے گئے۔ جاریہ سال عوام نے بہت ہی پرسکون طریقے سے رمضان مبارک میں اپنی عبادتیں پوری کرتے ہوئے اپنے گھریلو ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ حیدرآباد میں ہوٹلوں اور دیگر کاروباریوں کو پورا رمضان رات بھر کاروبار کرنے کی اجازت دی گئی تھی، جس کے نتیجے میں ان کے کاروبار میں کافی منافع ہوا۔ وزیر داخلہ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جاریہ سال 80,000 سے زائد خاندانوں بالخصوص بے روزگار نوجوانوں اور 11,000 کانٹریکٹ ملازمین کے لیے انتہائی خوشیوں کا سال ثابت ہوا، کیونکہ چیف منسٹر KCR نے 90,000 سے زائد مخلوع جائیدادوں پر تقررات کے احکامات جاری کیے ہیں، جس پر عمل شروع ہو چکا ہے۔ محمد محمود علی نے آج ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان سے ان کی خیامگاہ پہنچ کر ملاقات کی اور عید الفطر کی مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر جناب تقی الدین شجی بھی موجود تھے۔ شہر حیدرآباد فرخندہ بنیاد پر حکمرانی کرنے والے سلطنت آصفیہ کے آخری فرمانروا نواب میر عثمان علی خان کی آخری خیامگاہ، جہاں سے امور سلطنت چلائے جاتے رہے ہیں، اس کے انہدام پر ریاستی حکومت کے محکمہ بلدی نظم و نسق کی جانب سے روک لگائے جانے کے بعد خاندان آصفیہ سے تعلق رکھنے والوں نے عدالت سے رجوع ہوتے ہوئے کنگ کوٹھی کے تحفظ اور آہک پاشی و تزئینوں کے اقدامات کے آغاز کی درخواست داخل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ نظری باغ کے تحفظ کے سلسلے میں عدالت سے رجوع ہونے کے سلسلے میں خاندان آصفیہ کی مختلف شاخوں کی جانب سے درخواستوں کے ادخال کی حکمت عملی تیار کی گئی ہے، تاکہ کسی بھی طرح کنگ کوٹھی پیلس کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ چند ہفتوں قبل بعض ریئل اسٹیٹ تاجرین کی جانب سے کنگ کوٹھی پیلس کو منہدم کرنے اور قبضے کے حصول کی کوششوں کے بعد خاندان آصفیہ کے علاوہ ریاستی حکومت کے عہدیداروں کی توجہ کنگ کوٹھی پیلس کی جانب مبذول ہوئی ہے اور محکمہ بلدی نظم و نسق کی جانب سے کسی قسم کی انہدامی کارروائی کی صورت میں سخت کارروائی اور مقدمات کے اندراج کا انتباہ دیا گیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں 7 مئی کو راہل گاندھی کے پروگرام کی اجازت نہ دینے کے خلاف طلبہ تنظیموں نے احتجاج منظم کیا۔ آرٹس کالج کیمپس میں عثمانیہ یونیورسٹی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے چیف منسٹر KCR کا علامتی پتلا نظر آتش کیا گیا۔ طلبہ نے وائس چانسلر کے خلاف نعرے بازی کی اور کہا کہ حکومت جمہوری انداز میں احتجاج کی اجازت سے انکار کر رہی ہے۔ آرٹس کالج میں احتجاج کے نتیجے میں ماحول کشیدہ ہو گیا اور پولیس نے مداخلت کرتے ہوئے احتجاجیوں کو حراست میں لے لیا۔ AICC قائد راہل گاندھی 7 مئی کو چنچل گوڑہ جیل پہنچ کر NSUI کے صدر B وینکٹ اور دیگر 17 محروس کارکنوں سے ملاقات کریں گے۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں پروگرام کی اجازت کے لیے احتجاج کرنے پر NSUI کارکنوں پر گرفتار کر کے 14 دن کے لیے عدالتی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ NSUI کارکنوں نے ضمانت کے لیے درخواست داخل کرنے سے انکار کر دیا ہے، جس کے بعد راہل گاندھی کے پروگرام کو خطیت دی گئی۔ جیل میں محروس کانگریس کارکنوں سے ملاقات کی اجازت حاصل کرنے کے لیے صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی کی قیادت میں وفد نے جیل سپرنٹینڈنٹ سے ملاقات کرتے ہوئے درخواست حوالے کی۔ جگا ریڈی، ڈاکٹر جے گیتا ریڈی، انجن کمار یادو، ونود ریڈی، انل کمار یادو، سمپت کمار اور دوسروں نے سپرنٹینڈنٹ کو مکتوب حوالے کرتے ہوئے راہل گاندھی کو محروس کارکنوں سے ملاقات کی اجازت کی درخواست کی۔ چنچل گوڑہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے اس معاملے کا جائزہ لینے کا تیقن دیا۔
تلنگانہ پولیس کے اقدامات اور پالیسیاں مجرمین میں خوف اور سزا کو یقینی بنانے کے پیغام پہنچانے میں کامیاب ثابت ہو رہے ہیں۔ سائبر آباد پولیس امن و ضبط کی برقراری کے علاوہ پرسکون ماحول کو فراہم کرنے میں نمایاں مقام رکھتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ریاست تلنگانہ ایم مہندر ریڈی نے کیا۔ انہوں نے سائبر آباد پولیس میں درگم چیرو پروجیکٹ کا افتتاح کیا۔ درگم چیرو لیک کو محفوظ اور عوام کے لیے سہولت بخش بنانے کے لیے سائبر آباد پولیس کی جانب سے واچ ٹاور اور CCTV کیمروں کی تنصیب عمل میں لائی گئی ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کے سیکریٹری سید عمر جلیل نے بتایا کہ انٹر سال اول اور دوم کے امتحانات 6 مئی تا 24 میں صبح 9 تا 12 بجے دن منعقد ہوں گے۔ عمر جلیل نے انٹر کے طلباء کو مشورہ دیا کہ وہ آج سے ہی اپنے ہال ٹکٹس بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کی ویب سائٹ tsbie.cgg.gov.in سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ طلباء کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ہال ٹکٹ پر اپنا نام، تصویر، دستخط، میڈیم اور مضامین کی جانچ کر لے۔ اگر کوئی غلطی پائی جائے تو فوری اس کی اطلاع متعلقہ کالج کے پرنسپل اور ڈسٹرکٹ انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن آفیسر کو دیتے ہوئے اس کی تصحیح کر لے۔ طلباء کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ امتحانی مرکز کا پتہ پہلے ہی جانچ کر لے۔ امتحانی مراکز کے چیف سپرنٹینڈنٹس کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ڈاؤن لوڈ کردہ ہال ٹکٹ پر طلباء کو امتحان تحریر کرنے کی اجازت دیں۔ ڈاؤن لوڈ کردہ ہال ٹکٹ پر پرنسپل کی دستخط ضروری نہیں ہے۔ کالج پرنسپلز کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ کالج کے ریکارڈ کے لیے بھی ہال ٹکٹس ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ سٹی پولیس کی جانب سے زیر التوا چالانات اور ماسک پر ڈسکاؤنٹ کے بعد اب تازہ طور پر لاک ڈاؤن کے دوران درج زیر التوا کیسز پر بھی رعایت دی جا رہی ہے۔ لاک ڈاؤن کے وقت درج زیر التوا کیسز کی یکسوئی کے لیے سٹی پولیس کی جانب سے تجرباتی طور پر پہل شروع کی گئی ہے۔ 2020-21 کے دوران لاک ڈاؤن کے وقت قواعد کی خلاف ورزی پر ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ کے تحت بعض افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے تھے اور انہیں 1000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق تقریباً اس طرح کے 3 لاکھ کیسز زیر التوا ہیں۔ ان کیسز کی یکسوئی کے لیے پولیس کی جانب سے ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے۔ قواعد کی خلاف ورزی کے معاملے میں ایسے افراد جن کے خلاف ایک ہی دفعہ کے تحت مقدمے درج ہیں 10 روپے کی ادائیگی کافی ہوگی۔ یہ سہولت 2 تا 8 میں دستیاب رہے گی۔ ایڈیشنل کمشنر پولیس کرائم AR سرینواس نے شہریوں سے استفادے کی خواہش کی ہے۔ تو یہ تھا آج کا خبر نامہ۔ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تو میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت طلب کرتا ہوں، تو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔